जय जगन्नाथ। आज दिनटी बहुत गुरुत्वपूर्ण दिन। आपण समस्ते जानिछंती अनेक जगार सेलिब्रेशन आउ किसी जगार एबे जो दुख रही से दुख महाप्रभु केवल एतिकी जणै देबा पई जे समस्तक जीवन रे विजय पराजय आसे। न्याय मिली जेतेबेले खुशी होइचंती, न्याय मिलिनी जेतेबेले दुख करिसंती। एइथिपाई मु आज भाबिली जे आपण मानक सहित किछि शेयर करिवि जे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर कृपारु जो मानकर किछि प्रार्थना थिला जे परिवर्तन आसु ओडिशार राजनीति रे बा आमे कहि परिबा शासन व्यवस्था रे। ये व्यक्ति विशेष को नहीं राजनीति नुहे बरं मु कहिबी जो व्यवस्था शासन व्यवस्था रे राजा बा आपण कहि पारंती जे गणतांत्रिक प्रक्रिया रे मुख्यमंत्री बा प्रधानमंत्री जदि निजे सबु समस्या न बुझिबे, साधारण जनता को न भेटिबे, देखंतु कोट ना कोटी सतरु से बहुत दूर को चली जिवे, जोटा कि ओडिसार राजनीति रे सेटा हेइछि। आपण माने जानि नाहंती, सेति पई आपण हुए तो भावप्रवण हेइ जानती। बेले बेले भाबंती जे माननीय मुख्यमंत्री जे थिले बा आमे कहि परिबा एक्टिंग चीफ मिनिस्टर जी अछंती ओडिसार श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक। मु तांकू व्यक्तिगत भाव में कहबी बहुत सम्मान भी करे। मुख्यमंत्री नहबा दिनठू मु तांकर रैली को जाइछि जेतेबेले मु अष्टम कि नवम श्रेणी रे पढुथिली। सेतेबेले से ओडिया शिखि नथिले, अल्प किछि कहउथिले आपण माने जेमिति मोर बाबा बिजू पट्टनायक को भल पाइबा देइथिले मते भी टिके टिके भल पाइबा देबे। भद्रक न्यू फील्ड रे मोर से दिन एबे भी मने अछि। से दिन रु आजिर दिन जणे दिए जणे लीडर केमिति माने पथच्युत होइचंती। म एथि कहूची जे आपण निजे जानिथिबे जे सौम्यरंजन एसीएफ जे थिले, सौम्यरंजन कर जो मृत्यु रहस्यमय मृत्यु सेति पई तांकर पेरेंट्स बा आपण देखंतु परी जो हत्या मामला रे जो भी पेरेंट्स अछंती आउरी अनेक माने मु कहि पारुनी, मने भी पड़ी पारुनी, जने शिक्षयित्री भी तांको भी पुड़ी की मारी दिया हैतला बोध हुए। एमानंकर परिवार वर्ग जदि मुख्यमंत्री को भेटु नाहंती बा मुख्यमंत्री निजे जाय कि जदि भेटु नाहंती, मु कहूनी सेटा भेटी देले सब किसी समस्यार समाधान हेइ जिवो। इट ब्रिंग्स और गिव्स अस ए सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन जे मु मोर मुखिया को भेटिली। आपण बते जानि नथिबे, मु एठी देखै देबी बा आपण मानन को फोटो शेयर कर देबी। इवन मो सहित जो अन्याय भी हेइतिला ओपीएससी रे जो ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस परीक्षा रे जो बली भाव रे गोटे एसे पेपर को 170 को 50 कर दिया जाइतिला। आपण सुनले आश्चर्य हेबे। मो ऑनरेबल गवर्नर को भेटिथिली, तापरे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांको मध्ये भेटिची व्यक्तिगत भाव रे, जोटा कि बहुत रेयर चांसेस थाए गोटे एमती गोटे करप्शन एलिगेशन रे बा जे कोनसी ये रे देखिबे आपण गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगेंस्ट रे भेटिची। न्याय पाइची न पाइची से समय कहबो, किंतु मु कहिबा को चाहे माननीय मुख्यमंत्री को सो कॉल्ड 5T सेक्रेटरी को मु अनेक थर लिखिची चिठी, ये सत। किंतु से ना भेटिथिले ना सेति प्रति ध्यान देथिले। ये जदि मो भली जने शिक्षित पिला सहित होउची, आपण भाबंतु गोटे निरीह जनसाधारण सहित कोन होउथो। मुख्यमंत्री जेतेबेले सतटु दूरे जानती, चीफ मिनिस्टर ग्रीवांसेल जेतेबेले आउ ठीक भाव में काम करे नाही बा मुख्यमंत्री से सब को मझिरे मझिरे न देखंती, ताहाले निश्चित भाव में ऑफिसर मानक भितरे सेई जो मोरल फियर रहिबा कथा, नैतिक भय सेटा रहे नाही, जोटा कि ओडिशा प्रशासन को संपूर्ण भाव में क्षतिग्रस्त कला बा आपण कहि परिबे लोकंठू अनेक दूर को नहीं गला। जणिए व्यक्ति डिसाइड कले सब किछि, आपण लोक प्रतिनिधि मान को भेटिले भी आपणकर समस्यार समाधान हेइ परुनी। ऑफिसर को भेटिले होउछि, किंतु ऑफिसर भेटिबे नाही। जदि कोठी भेटुछंती कैमरा नै भेटुछंती, से देखैबा सब सर्वस्व हेइ जाउछि, राजनीतिमय सब किछि। तो सेइथि पई आजिर जो परिवर्तन हेइछि एठी काम सरी जाउ नाही। निश्चित भाव रे बीजेपी रो सरकार हबो। मो बीजेपी को
बा बीजेपी जो लीडर माने जीतिचंती तांको कंग्रेचुलेट करिवि अभिनंदन जणैबि किंतु मैं एतिकी कहबी जे आपणकर ए विजय बा सरकार यदि गठन हुए से सरकार पूर्व सरकार भली मो सरकार नुहे आम सरकार आमे समस्ते मिसिकी आनिचु ए सरकार कारण आगुरु आमे अनेक सरकार गढ़ीचु किंतु सरकार जेतेबेले पथभ्रष्ट होई जांदी तांको गादीच्युत करिवार परंपरा हुए तो आमे भूली जाइतिलु बा से सामर्थ्य आम भितरे अछि बोली आमे भूली जाइतिलु तेणु महाप्रभुको पाखरे कोटि कोटि प्रणाम से आमको जणै भी देले मने पकई देले आ निजे बाट कढ़ई नेले बोध हुए पांड्यान बाबूको बुद्धि हरण करी तांको सेई मार्ग रे नेले जो मिछ से कहते से मिछरे तांको छंदी देले जा फल निजे सी एक्सपोज हो गले थरे आपण भावंतु माननीय मुख्यमंत्री केबे आपण भाबुचंती दिवा स्वप्न देखुचंती बोली कही थटा करिवा बीजेपी रो सरकार क्लेम करिवा कथा को बा आपण स्लिप ऑफ टंग रे कहार कोनसी भूल बसत बाहरी गला जे जगन्नाथंकर भक्त न कही सी जगन्नाथ तांकर भक्त बोली जो कही देले सेटा को नै की राजनीति करिवा एमती जिंस आपण कोनसी दलर नेता भी करि पारंती किंतु आमर मान्यवर मुख्यमंत्री केबे करि नथिले एई सब करिवा पछरे गुटिए कथा थिला मनरे हारिबार भय भी थिला आ जितिबा पई कळे बळे कौशले अर्थबल बाहुबल सरकारी कळ सबु किछि लगेई देई भाबिथिले जीति जिवे आ सेथिरे से प्रभु जगन्नाथ को बा धर्मीय भावना को व्यवहार करने को तिले मात्र बोली नथिले तेणु आज इतिहास हो जाइछंती से दुख भी लगुची किंतु बेले बेले आत्मसंतोष आसुची जे अनेक लोकों आखिरी लुह देइथिबा मनुष्यटी सी काहेकि देइथिले आपण हमको बंचेकी रखिछंती अनेक गरीब मुहरे आहार देइछंती अनेक जिंस देइछंती किंतु थरे भाबंतु स्वाभिमान टिके छड़ाई नै सेमानकु जो भली भाबरे तांकर जो अधिकार थाए जे गोटे गरीब लोकटे भेटी पारिबो तार मुख्यमंत्री को सेही भली जगह नथिला राजनीति पाई अनेक चाषी को आनी की फोटोशूट करा जाए किंतु ग्रीभांस नहीं कि बा जने अभियोग अछि जाय कि तार मुख्यमंत्री को भेटी पारिबो से भली शासन व्यवस्था ओडिसा रे नथिला आपण जहा भी कहंतु एटा मो निजे अंगे निभेछि ई तो आरंभ जो माने खुशी होचंती हुंतु बीजेपी जो माने जीतिचंती बा तांको जो माने सहयोग करचंती किंतु मति कहबी ए बीजेपी भी आगरु थिले आपण भाबंतुनी जे एई थर से बहुत परिश्रम करचंती या पूर्व टर्म रे भी बहुत परिश्रम करथिले किंतु जीति पारि नथिले ता कारण होची नियत ठीक नथिला एबे भी मु कहबी नियत साफ नाही सेति पई अलायंस स्टॉक चाली थिला सत्साहसर सहित मु एटा कहूची तेणु के जति जीतेइचंती से होचंती प्रभु जगन्नाथ आ मोर जो विश्वास थिला प्रभु बहुत समय परीक्षा भी निहंती आउ आमे जति कि भाभी पारंतिनी सेई भली भावना रखिथिबा आम भावनारू अतीत आम भावनाटू अनेक दूर पर्यंत जाई चिंता करि पारतुवा से महाशक्ति होचंती प्रभु जगन्नाथ देखंतु सब मंदिर पुनर्निर्माण कले रिनोवेशन भी करई देले आउ पापर प्रायश्चित किछिटा करई तांको तांको जागा देखई देले वर्तमान तेणु गर्व अहंकार आमे करिबा नाही एठू देखिबा केही भी हारि पारे कहार भी पतन नहीं पारे मो एक कथा दृढ़ निश्चय है कि कहूची बहुत अंतर को बहुत कष्ट होइतिला मो पूर्ण विश्वास र सहित कहूची महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କର इंटरवेंशन बिना हस्तक्षेप बिना ये संभव नथिला काहा को भी पचारंत आम मानसिकता भी से बिळा हो जाइतिला ना एटा होबनी आमे हरई पारिबानी से बंचितला पर्यंत तांको हरई होबनी ए जो निचे मिछे मिछे आम मनटा को एमिति आमे संकुचित कर रखिथिले आमे भाभी पारु नथिले गणतांत्रिक मूल्यबोध आम भितर जो क्षमता रही ताको आमे हृदयंगम करि पारु नथिले सेटा करैचंती महाप्रभु आ सबुठू इंपोर्टेंट जिंस गोटे करैचंती जोति पई कि मो बहुत बहुत खुशी मद पीथिबा भाई माने अल्प शिक्षित भाई माने बा शिक्षा दीक्षा नथिबा भाई माने आ भौणी माने जो भली भाबरे गठनमूलक समालोचना करिसंती विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे सत्साहसर सहित करिसंती
ଏ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଦେଉଛି ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ବି ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଶ୍ରେୟର କିଏ ହକଦାର ଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମୋ ସରକାର ନୁହେଁ, ଆମ ସରକାର, ଆଉ ଯୋଉ ବି ସରକାର ଆସୁ ସେଟା ଆମ ସରକାର। ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ଦିଶା ଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଦିଶାରେ ବା ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭଲ ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ଯଦି ମନମାନି କୌଣସି ବି ସରକାର କରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଠିଆ ହେବି, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଟା ବଂଶବାଦ ନୁହେଁ ଯେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ରହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ରହିଲେ 24 ବର୍ଷ ଆପଣ ଆସିବେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ନାହିଁ। କାମ କରିବେ ଆପଣ ରହିବେ। କାମ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇଥିଲୁ ଗାଦିରେ ଶାସନ ମାନେ, ସେମିତି ଆମେ ସେ ଗାଦିରୁ ହଟେଇବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଏ କାମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାବାବେଗର କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଯେମିତି ଥିଲେ ରହିବା। ଯିଏ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି କରୁ, ଯଦି ଠିକ୍ କଥାରେ କରୁଛି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା, ଯଦି ଭୁଲ କଥାରେ କହୁଛି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବା ନାହିଁ, ଖାତିର କରିବା ନାହିଁ, ସଚ୍ଚୋଟତା ରଖିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆଉ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଆମେ ସତକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, ଧର୍ମକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, ସତର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ଠିଆ ହେବା, ଯେମିତି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା। କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗେଇ ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। କାହା ପାଖରେ କ୍ରିଟିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି କ୍ରିଟିସିଜମ କରି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମ କରି ଫନି ୱେରେ ବି ସଚେତନତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶାଳୀନତା ରଖି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଶିଖି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ମାର୍ଜିତ ଉପାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ, ରିଫର୍ମ ଆଣିପାରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଛି ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କଥା କହୁଥିଲି। ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ଗଣିତ ଜାଣିଛି ସେଠି ହରେଇ ଦେବେ ଇଏ କରିବେ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଇଏ ଶେଷ ସୁଯୋଗ କାହାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମଠୁ ଗୁରୁଜନ ହେଇପାରନ୍ତି, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ଶିଖିଥିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭେଟୁଥିଲେ, ହକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ଭୋଟର, ସାଧାରଣ ଜନତା, ଆମେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଗରିବୀକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ହବ? ଗରିବ ବୋଲି ମୋତେ ଚାଉଳ ଦିଆହବ, ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଲା ବେଳେ ମୋ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାହବ, କାର୍ଡରେ ଧରି ଫଟୋ ଉଠାହବ, ଗରିବ ଲୋକଟେ ବୋଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି ଯିବ, ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଅନରେବଲ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଏମପି ଥିଲାବେଳୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନିଅନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଆସିନଥିଲି, ଏବେ ବି ମୋତେ ଅନେକ ଜଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ବହୁ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଥିରେ ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାହସ, ଇଏ ତାଙ୍କର କୃପା। ନହେଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ବଦଳିଯିବି, ମୋଠୁ କରପ୍ଟ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ତରରୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋର ଚରିତ୍ର, ମୋର କଥାକୁ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି, ଆଉ ମୋତେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପରସ୍ପର
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ କରାଇବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଗା ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜଗେଇବା ପରସ୍ପରକୁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଅହଙ୍କାର କରିକି କହୁଥିଲେ କି ଅତି ଲଜିକାଲି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ହବନି କାହିଁକି? ଆଜି ବି ହେଇପାରିବ, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥମୟ ଓଡ଼ିଶା ହେବ, ଗୌରବଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ହେବ, ଆଦର୍ଶ ଓଡ଼ିଶା ହେବ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓଡ଼ିଶା ହେବ। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବି ଈଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ବି ପରମାତ୍ମାକୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଠନ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିବା।